देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି। ଏଣିକି ଅତି କୁଶଳୀ ପାଇବେ 495 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ କାଲି ଶ୍ରମ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଣକୁଶଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ ଓ ଅତିକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ 12 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ କମିଶନର। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ 89ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଣକୁଶଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ ଓ ଅତିକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ପିଛିଲା ଭାବେ 2023 ଅପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ପାଇବେ। ଏଣିକି ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ 345 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ 385 ଟଙ୍କା, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ 435 ଓ ଅତିକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ 495 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 2, ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ନିୟମ ମାନିବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବି ଏହି ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାରି ହେବ 7 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 5,000 ଜରିମାନା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ। ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଏମ୍ପିସି ଏଥର ରେପୋ ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁ ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ଆର୍ବିଆଇ। ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ଏମ୍ପିସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କାଲି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ରାଜଧାନୀରେ ଦୌଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। 450ଟି ପିଲାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଟ୍ରାକ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଡିପିଆର୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ସେଠାରୁ ବାଣୀବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ପଟିଆ ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଇ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 29 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଲୋମିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରାୟ 450ଟି ପିଲାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରାକ୍। ଏହି ରୁଟ୍ରେ 7ରୁ 8ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଷ୍ଟେସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ। ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକକୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଓ ପୁରୀକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 5, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କମିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିୟମରେ କଲେ ସଂଶୋଧନ। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଅତିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଏନ୍ଜି ଓ ପିଏନ୍ଜି ଦରରେ 10% ଯାଏଁ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏପିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ MMBTU ଡଲାର ପିଛା $4 ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ MMBTU ଡଲାର ପିଛା 6.5 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସୀମା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ $0.25 ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କିରିଟ୍ ପାରିଖଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ମୁଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର କିଲୋ ପିଛା 79.56 ରୁ 73.59 ଓ ପିଏନ୍ଜି ଦର 1000 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପିଛା 53.59 ରୁ 47.69 ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନମ୍ବର 6, ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। କଳାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ମେଡିକାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଟିଂ ବୋର୍ଡ। କଳାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 100ଟି MBBS ସିଟ୍ ଲାଗି NMC ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବୁଧବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଟାଟା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଏକାଡେମୀ ବିଲ୍ଡିଂ, ହଷ୍ଟେଲ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରାୟ 206 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 7, ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ କମ୍ପାନୀର ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ନିପନ। ନିପନ ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେବ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଗତକାଲି ଟୋକିଓରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଜାପାନ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କାଲି ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଗସ୍ତ
गस्त करथिले। राज्यर वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल सह मुख्यमंत्री गस्त पर ओडिशार निप्पनर शिल्प प्रतिष्ठा नहीं बेस आशावादी अछंती। जापानी स्टील कंपनी ओडिशा रे बृहत्तम स्टील प्लांट प्रतिष्ठार लक्ष्य रखिछि, जार वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 मिलियन टन रहिबो। वर्तमान विश्व रे सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन 20 मिलियन टन रहिछि। नंबर 8 झारसुगुड़ उपनिर्वाचन पूर्व बदलिले जिलापाल। झारसुगुड़ जिलापाल भावे राज्य सरकार सुवर्णपुर जिलापाल अवली सुनील नरवणे को नियुक्ति देइछंती। एने ओडिशा सरकार साधारण प्रशासन अभियोग विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। झारसुगुड़ उपनिर्वाचन ठीक पूर्व बदलिछंती झारसुगुड़ जिलापाल। झारसुगुड़ जिलापाल सरोज कुमार सामल स्थान में 2015 बैचर आईएएस अवली सुनील नरवणे को दायित्व दि जाइछि। तत्क्षणात झारसुगुड़ जिलापाल भावे जोग देबाकू अवली सुनील नरवणे को निर्देश रहिछि। नंबर 9 सीआरपीएफ रे हेबो 1,30,000 कनेस्टेबल नियुक्ति। 10th पास करि परिबे आवेदन। सीआरपीएफ रे चाकरी करने चाहूथिबा आशायींक पई खुशी खबर, कारण सीआरपीएफ रे हेबाकू जाउछि बंपर नियुक्ति। ग्रुप सी कनेस्टेबल पद में 1,30,000 आशायी को नियुक्ति करने जाउछि सीआरपीएफ। एने बुधवार गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करिछि। तेबे आगामी समय रे सविशेष तथ्य सामना को आसिबो। एही सबु पद पई सीधासळख नियुक्ति कराजिबो। मंत्रालय पक्षरु जारी नोटिस अनुसार समुदाय 1,29,929 पद रे नियुक्ति दियाजिबो, जोथिरे 1,25,262 पद पुरुष आशायी एवं 4,467 पद महिला आशायींक पई रहिछि। एसह 10% वैकेंसी पूर्वतन अग्निवीरंक पई संरक्षित रहिछि। तेबे खूब शीघ्र आवेदन तारीख घोषणा कराजिबो। सीआरपीएफ वेबसाइट crpf.gov.in रे समस्त तथ्य उपलब्ध हेबो। नंबर 10 झारसुगुड़ उपनिर्वाचन खूब शीघ्र कांग्रेसर प्रार्थी घोषणा। झारसुगुड़ उपनिर्वाचन पर खूब शीघ्र कांग्रेस प्रार्थी घोषणा करिबो बोली सूचना देइछंती वरिष्ठ कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा। आशायी 6 जन प्रार्थी भितर विजयी संभावना थिबा 3 जनक ना प्रदेश कांग्रेस कमिटी को सुपारिश करा जाइछि ओ एआईसीसी पक्षरु आसंता दिने किंबा 2 दिन भितर प्रार्थी ना घोषणा हेबो बोली से कहिछंती। एथिसह सालुजा कहिछंती झारसुगुड़ उपनिर्वाचन रे जिल्ला रे विपर्यस्त आईन श्रृंखला, बेकारी समस्या और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को 5 केजी चाउल प्रदान करने भली प्रसंग को नहीं कांग्रेस निर्वाचन मैदान को ओह्लैबो। सेपटे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे जड़े युव प्रार्थी को टिकेट मिलिबा नहीं इशारा देइछंती वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुर राउतराय। नंबर 11 दिल्ली रे पीएम नरेंद्र मोदी को भेटिले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। राज्य बीजेपी नुआ सभापति मनमोहन सामल दलर स्थापना दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी आलोचना करिसंती। एने मनमोहन ट्वीट करी लिखिसंती, प्रधानमंत्री सह बेस गुरुत्वपूर्ण आलोचना होईछि। प्रधानमंत्री तांकर बहुमूल्य समय सह मार्गदर्शन देइथिबारु कृतज्ञता जणाउछि। मोर विश्वास पीएम मोदी दूरदर्शी नेतृत्व में देश समृद्धिर शिखर चढ़िबा सह सबुबेले हसिबो। राज्य बीजेपी सभापति भाव दायित्व नेबार 2 सप्ताह मध्य मनमोहन सामल दिल्ली जाई प्रधानमंत्री मोदी सह दलर अन्य शीर्ष नेतृत्व को भेटी संगठन विषय आलोचना करिथिबा कहा जाउछि। नंबर 12 समान काम को समान दरमा दाबी, मुहरे कड़ा टेप लगी अध्यापकों विशाल रैली। निखिल ओडिशा 662 बेसरकारी अध्यापक कर्मचारी संघर सदस्य माने निजर 4 दफा दाबी पूरण पर भुवनेश्वर एक विशाल समावेश आयोजन करथिले। विक्षोभकारी माने मास्टर कैंटीन रो रैली आरंभ करी मुहरे कड़ा टेप बांधी लोयर पीएमजी अभिमुखे जाइथिले। विभिन्न दाबी नहीं सेमाने ओडिशा सरकार विरोध में नाराबाजी करथिले। फेब्रुआरी 13 तारिख संघ पक्षर दिवरात्र आंदोलन कर जाइथिला। दीर्घ 15 दिन धरी आंदोलन जारी रहिबा परे सरकार आलोचना पई डाकिबा सह आसंता मार्च 10 रु 12 तारिख सुधा दाबी पूरण पई प्रतिश्रुति देइथिले। हेले कोनोसी दाबी पूरण न हेबारु संघ आंदोलन को जोरदार करिछि। संघर प्रमुख दाबी होछि समान काम पई समान दरमा। आसंता 3 दिन धरी आंदोलन जारी रहिबो। जदि सरकार पुणी थे प्रतिश्रुति रक्षा करिबारे विफल होती तेबे उत्तर खाता मूल्यांकन को बर्जन कराजिबो बोली कहा जाइछि। नंबर 13 आप नेता सत्येंद्र जैन को झटका, जमीन आवेदन खारज। दुर्नीति अभियोग रे गिरफ हो जेल रे थिबा आप नेता सत्येंद्र जैन को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट काली सत्येंद्र जैन को जमीन आवेदन खारज कर दैछंती। प्रभावशाली व्यक्ति होइथिबारु प्रमाण नष्ट करबाको उद्यम करि पारंती कहि काली दिल्ली हाईकोर्ट तांको जमीन आवेदन खारज कर दैछंती। फଳରେ सत्येंद्र जैन को निराश हेबाको पड़िछि। मनी लॉन्ड्रिंग मामलें 2022 मे रे प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा सत्येंद्र गिरफ होइथिले। नवेम्बर मासरे भी से जमीन पर आवेदन करथिले, किंतु ट्रायल कोर्ट तांको जमीन आवेदन खारज कर दैथिले। सत्येंद्रଙ୍କ सहित ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈଭବ ଜୈନ ଓ ଅଙ୍କୁଶ ଜୈନଙ୍କ ଜମିନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଅକ୍ସଫାମ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
विदेशी पांठि आईन उल्लंघन अभियोग में ऑक्सफाम विरोध में सीबीआई तदंत ପାଇଁ केंद्र सरकार निर्देश देइछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार फॉरेन फंड्स एक्ट लागू हेबा परे मध्य ऑक्सफाम इंडिया विभिन्न संस्था को विदेशी टंका कारबार करिछि, जहा हेउछि बेनियम। आयकर विभाग सर्वे अनुसार ऑक्सफाम इंडिया बेनियम भावे अन्य संस्था सह पांठि कारबार करिछि। निकटरे ऑक्सफाम इंडिया पक्षर एक चांचल्यकर तथ्य जारी कर जाइथिला। सेथिरे दर्शा जाइथिला जे देशर धनी मानक संपत्ति बढ़ी चलिथिबा बेले गरीब लोकंक संपत्ति कमी चलीछि। देशर मोट संपत्तिर अधारू अधिक केवल किछि हाथगणती धनी लोकंक पाखरे रहिछि। अन्य माने केवल जीवन बंचिबाकू संघर्ष करि चलिछंती। 21 जन भारतीय कोटिपतिंक पाखरे जेतिके संपत्ति रहिछि ताठारु कम संपत्ति 700 न्यूज बा 70 कोटी भारतीयों पाखरे अछि। ऑक्सफाम इंडिया पक्षर एपरी रिपोर्ट दिया जाइछि। सेहीपरि महामारी देश में प्रवेश करिबा परठारु कोटिपतिंक संपत्तिर मूल्य 121% वृद्धि पाइछि। नंबर 15 कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन लागि कांग्रेसर द्वितीय प्रार्थी तालिका जारी। कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन लागि कांग्रेस पक्षरु गुरुवार द्वितीय प्रार्थी तालिका जारी होइछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार कांग्रेसर द्वितीय प्रार्थी तालिका रे 41 प्रार्थी नाम घोषणा कर जाइछि, जोथिरे सर्वोदय कर्नाटक पार्टी लागि गोटी आसन छड़ा जाइछि। पार्टीर द्वितीय प्रार्थी तालिका रे 42टी नाम रहिछि। तेबे मेलुकोट विधानसभा आसन सर्वोदय कर्नाटक पार्टीर दर्शन पुट्टनायक लागि छड़ा जाइछि। कांग्रेसर केंद्रीय निर्वाचन कमिटी बैठक में बुधवार द्वितीय प्रार्थी तालिका को मंजूरी दिया जाइथिला। यह पूर्व कांग्रेस मार्च 24 तारिख में प्रथम प्रार्थी तालिका जारी करिथिला। एथिरे 124 जन प्रार्थी नाम थिला। पूर्वतन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बरुणा सीट्रु टिकेट दिया जाइछि। कर्नाटकर समस्त 224 विधानसभा आसन लगी मे 10 तारिख दिन भोट गणति हेबो और मे 13 तारिख दिन भोट गणना कराजिबो। नंबर 16 पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री एके आंटोनी पुओ बीजेपी रे मिसिले। कांग्रेसर भेटेरान तथा पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री एके आंटोनी पुओ अनिल आंटोनी गुरुवार बीजेपी रे जोग देइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपरे विवादीय बीबीसी डॉक्यूमेंटारी को समालोचना करिबा परे से जनवरी रे कांग्रेसर समस्त पदर इस्तीफा देइथिले। केंद्रमंत्री पीयूष गोयल, भी मुरलीधरन एवं बीजेपी रो केरल यूनिट मुख्य के सुरेंद्रन उपस्थिति रे अनिल आंटोनी बीजेपी रे शामिल होइथिले। अनिल आंटोनी पिता एके आंटोनी कांग्रेस सरकार रे केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री थिले। एतद व्यतीत से केरल मुख्यमंत्री मध्य रही सारिछंती। बड़ नेतांक मध्य एके आंटोनी नाम गणा जाए। नंबर 17 बंधा हेले एसबीआई रो पूर्वतन डेपुटी मैनेजर। बंधा हेले एसबीआई रो पूर्वतन डेपुटी मैनेजर। क्राइमब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू मैनेजर को गिरफ करिछि। फेक कागजपत्र दे कोटी कोटी टंका हड़प करिथिबा अभियोग रे फुलबाणी एसबीआई ब्रांच रो पूर्वतन डेपुटी मैनेजर को बांधिछि ईओडब्ल्यू। फुलबाणी टाउन एसबीआई ब्रांच रो डेपुटी मैनेजर और फील्ड मैनेजर थिले आशुतोष आचार्य। से निज परिवार संपर्कियों नारे फेक कागजपत्र दे प्राय 8 कोटी 1,87,000 टंका हड़प करिथिबा अभियोग होइथिला। निजर चाकरी काल भितर से बेआईन भावे 59टी एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण और 26टी पेंशन ऋण को अनुमति देइथिले। जो माने पेंशन पाइबा योग्य नुहंती सेमाननको अनुमति देइथिले। 2021 सेप्टेम्बर और 2022 सेप्टेम्बर मध्य ए घोटाला होइथिला। ए घोटाला सामना को आसिबा परे श्री आचार्य को चाकरी विदा कर जाइथिला। नंबर 18 सिनेमा स्टार किच्चा सुदीपंकर फिल्म और शो ब्यान करने को निर्वाचन कमिशनर पाखरे फेरा देले वकिल। कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीपंकर फिल्म ब्यान करने को निर्वाचन कमिशनर द्वारस्थ हेले शिवमोगार जड़े वकिल। किच्चा सुदीप निर्वाचन में बीजेपी पर प्रचार करेंगे। यही समय तांकर फिल्म और शो भोटरंक उपरे प्रभाव पकेइब। तेणु तांको फिल्म और शो को ब्यान करने को वकिल केपी श्रीपाल निर्वाचन कमिशनर को लिखित आकार जनइछंती। भोट शेष तारीख मे 13 तारीख पर्यंत तांकर फिल्म ब्यान करा जाऊ बोली से दाबी करिसंती। निर्वाचन आचरण विधि लागू होइतिबा दर्शाई श्री पाल कहिसंती जे सुदीपंकर मुवी और शो सीधासड़क भोटर को प्रभावित करिवो, जहा निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन करिवो। तेणु भोट शेष पर्यंत एहाको ब्यान करा जाऊ बोली से दाबी करिसंती। नंबर 19 यूट्यूबर मनीष कश्यप उपरे लागिला एनएसए। बिहार परे तमिलनाडु पुलिस एक्शन। बिहार लोकप्रिय यूट्यूबर मनीष कश्यप बढ़िला अड़ुआ। बिहार पर एवं तमिलनाडु पुलिस मनीष विरोध में कार्यानुष्ठान नहीं। फेक वीडियो पोस्ट करने मामला रे जातीय सुरक्षा आईन बा एनएसए एक्ट लगेछि। मनीष कश्यप को पूर्व गिरफ कर पुलिस रिमांड नहीं। तमिलनाडु पुलिसर सूचना मुताबक तमिलनाडु रे बिहार प्रवासी श्रमिकों को आक्रमण करा जाइथिबा नै मिछ वीडियो भाइराल करथिले मनीष। तदंत पर सत सामना को आसीथिला। परे तांको विरुद्ध रे एनएसए लागू होईछि। तमिलनाडु रे प्रवासी श्रमिकों को माड़ मरा जाउथिबा जाल वीडियो भाइराल करिबा मामला रे यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुराई कोर्ट एप्रिल 19 तारिख जाए विचार विभाग हाजत को पठाइछंती। या पूर्व एही मामला रे अधिक तदंत पई मनीष को पुलिस कस्टडी को पठाइथिले कोर्ट। नंबर 20 बढ़ुछि ट्रंप अड़ुआ होइपारे 136 वर्ष जेल। बढ़ुछि डोनाल्ड ट्रंप अड़ुआ।
गिरफ होई जामिन आसिथिले भी विपद टळिनी। खाली देहजीवी स्टारंकु मुह बंद रखिबा मामला नुहे, ट्रंपଙ୍କ विरोधରେ ପଛକୁ ପଛ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି 34ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା। ଏହିସବୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମଙ୍ଗଳବାର ମାନହାଟନ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଯେମିତି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ ତେବେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କିଛି ଲେଖିବା କହିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21, 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ବାଚିତ, କହିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ କମିଶନ ବା ୟୁଏନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ କମିଶନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବୁଧବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିବିଧତା ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଜାତିସଂଘ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ କମିଶନ ବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆୟୋଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମ୍ବର 22, ସୁଧୁରୁଛି ଇରାନ ସାଉଦି ସମ୍ପର୍କ, ଚୀନରେ ଭେଟିଲେ ଦୁଇ ଦେଶର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଧୁରୁଛି ଇରାନ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷର ତିକ୍ତତା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଜିଂରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଲ୍ ଅଖବାରିଆ ଟ୍ୱିଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଫୈଜଲ ବିନ୍ ଫରହାନ ଏବଂ ଇରାନର ଟପ୍ ଅଧିକାରୀ ହୁସେନ ଅମିର ଅବଦୁଲ୍ଲାହିଆନ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସାଉଦି ଆରବ 2016ରେ ଇରାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 23, ତାଜମହଲ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଯାଉ, କହିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଏବେ ଇତିହାସରୁ ମୋଗଲ ଇରା ବିଷୟ ହଟିନି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବୟାନବାଜି। ଦେଶର ବହୁ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ତଥା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ତାଜମହଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ହେଲେ ଏହା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସାମର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରୂପଜ୍ୟୋତି କୁର୍ମୀ। ତେଣୁ ତାଜମହଲ ଓ କୁତୁବ ମିନାର ପରି ସ୍ମାରକୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ରୂପଜ୍ୟୋତି କୁର୍ମୀ। ବିଜେପି ନେତା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୋଗଲଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦେଶରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୂପଜ୍ୟୋତି କୁର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶାହଜାହାନ ନିଜ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଜମହଲ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ 3 ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 24, ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାକିରି ଘଟଣା, ପୁଣି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଦାଲତ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟ ଡାକମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକସେବକ ପଦବୀରେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରାପଡ଼ିବା ଘଟଣା। 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ଜୟପୁର ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟଘରର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ସାରଥୀ ହାଲୱା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିଙ୍ଗର ଦାନି ହରିଜନ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପେପରମଟାଲର କିଶୋର ଖରା। କୋରାପୁଟ ଡାକମଣ୍ଡଳର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକସେବକ ପାଇଁ 32 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜଣ ନକଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 25, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, 156 କ୍ୟାଥୋଲିକ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆମେରିକା ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 1940ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକାର 156 କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଦ୍ରୀ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆନ୍ଥୋନି ବ୍ରାଉନ ବୁଧବାର ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ 463 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବ, ତେବେ ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ ବୋଲି ପାଦ୍ରୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ବ୍ରାଉନ ଏକ ହଟଲାଇନ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏବେ ବି 10 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 26, ଘରୋଇ ପିଚ୍ରେ ଆରସିବିକୁ 81 ରନରେ ହରାଇଲା କେକେଆର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସଠୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଦଳ ଘରୋଇ ପିଚ୍ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଆରସିବିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜିତିବା ପାଇଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଗରେ 205 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ 17.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 123 ରନ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 81 ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ନମ୍ବର 27, ଫିଫା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଭାରତକୁ 5 ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା 6 ବର୍ଷ ପରେ ଫିଫା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ 5ଟି ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ 101 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
फ्रांस द्वितीय और ब्राजिल तृतीय स्थान में रही। बेल्जियम पूर्वभड़ी चतुर्थ स्थान बजाय रखी। एमानक पछकु यथाक्रमे नेदरलैंड, क्रोएशिया, इटाली, पोर्तुगाल और स्पेन रही। भारत त्रिराष्ट्रीय सीरीज रे भल प्रदर्शन करिथिबारु रैंकिंग रे उन्नति घटी। भारत 1-0 गोल रे म्यांमार को एवं 2-0 गोल रे किर्गिस्तान को परास्त करिथिला। भारत एबे न्यूजीलैंड ठारू गोटे स्थान तले एवं केनिया ठारू गोटे स्थान उपरे रही। 46 एसीय देश मध्य भारत 19तम स्थान हासिल करिछि। जापान एही तालिकार शीर्ष रे रही। नंबर 28 क्रिकेटर पृथ्वी शॉ विरोध में मामला रुजु करने को कोर्टों द्वारस्थ हेले स्वप्ना गिल। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ विरोध में मामला रुजु करने को कोर्टों द्वारस्थ हेले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वप्ना गिल। फेब्रुआरी 15 तारिख में पृथ्वी और तांको बंधु स्वप्ना को बैट्रे पिटिछंती बोली से अभियोग में दर्शाइछंती। तेणु उभय विरोध में मामला रुजु करने को स्वप्ना बुधवार अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में फेराद होइछंती। एने तांको वकील अली काशिफ खान सूचना देइछंती। पृथ्वी व्यतीत एयरपोर्ट थानार 2 पुलिस ऑफिसर विरोध में मध्य स्वप्ना कोर्ट में अभियोग करिछंती। नंबर 29 केन विलियमसन हेब सर्जरी। खेली पारिबेनी दिनिकिया विश्वकप। आंठुरे आहत जोगु प्रथम मैच खेली आईपीएल 2023 रु बाद पड़ता गुजरात टाइटन्स खेलाड़ी केन विलियमसन दिनिकिया विश्वकप रु बाद पड़े। आईपीएल मैच खेलुवा बेले आंठुरे शक्त आघात लगी। सर्जरी हेबो। मार्च 31 तारिख में चेन्नई सुपर किंग्स विपक्ष मुकाबला फिल्डिंग बेले विलियमसन डाहाण आंठुरे आघात लगी। एथिरे तांकर एंटीरियर क्रुसवेट लिगामेंट छिड़ी जाइथिबा स्कान करिबा परे जणा पड़ी। तेणु तांकर सर्जरी हेबो बोली न्यूजीलैंड क्रिकेट पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 30 अमेरिका रे टी20 खेलिबो टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम अमेरिका रे वेस्टइंडीज विपक्ष में 2टी टी20 मैच खेलिबो। क्रिकबिज अनुसार टीम इंडिया जुलाई रे वेस्टइंडीज गस्तरे जीवो। सेठारे 2टी टेस्ट 3टी दिनिकिया और 3टी टी20 मैच खेलिबो। यापर अमेरिकार फ्लोरिडा रे वेस्टइंडीज विपक्ष में 2टी टी20 मैच रे अंशग्रहण करिबो। 2022 रे मध्य भारत एठारे 2टी टी20 मैच खेलिथिला। अमेरिका रे मैच आयोजन माध्यम रे 2024 विश्वकप प्रस्तुति आरंभ करिबो। सूचनायोग्य 2024 टी20 विश्वकप वेस्टइंडीज और अमेरिका मिलित भाव आयोजन करिवे। अमेरिका रे भारत एपर्यंत 6टी टी20 मैच खेलिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखि बहुत बहुत धन्यवाद।